जय जगन्नाथ। ओम ब्रुंग बृहस्पते नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू डीटीवी ओडिया चैनल को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु, देवगुरु बृहस्पति जी कि उन्नतिकारक ग्रह, व्यक्तिविशेषंकर प्रगतिकारक ग्रह, अर्थ को अभिवृद्धि करुवा ग्रह बा धनकारक ग्रह, संतानकारक ग्रह, शिक्षाकारक ग्रह, पारिवारिक जीवन को संतुलित करुवा ग्रह, गोटे कन्यार जातक दाम्पत्य सुख बा पारिवारिक सुख को प्रदान करुवा ग्रह बा पतिकारक ग्रह, शिक्षाकारक ग्रह बृहस्पति जी कि मिथुन राशि रही वर्तमान एवं 18 अक्टोबर 2025 शनिवार दिन बृहस्पति अतिचारी होई जल्दी जल्दी स्पीड रे आग को शीघ्र गति करी कर्कट राशि को आगामी 48 दिन पर गति करेंगे। तेबे बृहस्पतिंकर जो राशि परिवर्तन होउची आगामी 48 दिन पर ये जीवजगत पर मेष ठारू मीन पर्यंत आपण मानकर द्वादश राशि पर विशेष रूप से राशि को प्रभावित करेंगे, आपण जीवन को प्रभावित करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आमे देवता को पूजा करि थाउ। देवता माने जहाँ को गुरु रूप में चिंता करती, गुरु रूप में वंदना करती, गुरु रूप में पूजा करती, से होचंती देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति होचंती त्यागकारक ग्रह, त्यागी। भगवान गीतारे कहते त्याग ही पुरुष श्रेष्ठम। तेणु गुरु जी अन्य मान को सत्मार्ग नहीं थांती, अज्ञान रूपक अंधकार ज्ञान रूपक आलोक प्रदान करि थांती। गुरु होचंती सदा सर्वदा मंगलमय। जेतबले गुरु शुद्धि थांती सेतबले आमे कहू आमर वर्षटी शुद्धि अछि। गुरु शुद्धि अर्थ वर्ष शुद्धि, चंद्र शुद्धि अर्थ होची दिन शुद्धि, रवि शुद्धि अर्थ होची मास शुद्धि। एवं आमे जेतबले विवाह व्रत मांगलिक कार्य करि थाउ सेतबले देवगुरु बृहस्पति शुद्धि अछंती कि नाही आमे प्रथमे देखि थाउ, कारण गुरुंकर आशीर्वाद रे ही प्रत्येक कार्य फलवती होता है। तेबे देवगुरु बृहस्पति जी कि कल्याणकारी ग्रह, सी मिथुन राशि को परित्याग करी कर्कट राशि जहाँकि तांकर प्रिय राशि एथिपाई जे कर्कट राशि रे बृहस्पति होचंती उच्चस्थ, तांकर उच्च राशि कर्कट राशि को गमन करुचंती। 18 अक्टोबर 2025 शनिवार दिन पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि को, पुनर्वसु नक्षत्र जहाँकि तांकर निजर नक्षत्र बृहस्पति नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र होची बृहस्पतिंकर अधिकारत्व रहुची। पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि को प्रवेश करुचंती बा चलुचंती एवं आगामी 5 डिसेम्बर 2025 पर्यंत देवगुरु बृहस्पति कर्कट राशि रहिबे। तेबे आसंतु जानिबा राशि चक्र उपर देवगुरु बृहस्पतिंकर प्रभाव कौन रहिबो। कन्या राशि, कन्या राशि व्यक्ति विशेष राश्याधिपति होचंती बुध। आपण बुद्धिमान, परोपकारी, चतुर, एकाउंटेबिलिटी आपण पाखे भल रही, पैसा केमिति आसीबो, केमिति खर्च करिवे सेतिर आपण जानिछंती। मात्र अनेक समय देखा देइछि जो बृहस्पति दशम स्थान थिबा जोगु आपण को ऊपर आपण भल काम करि पारंते बोली बा आपण को काम जणा बोली आपण को ऊपर प्रेशर टिके रही, वर्क प्रेशर बहुत रही। तेबे ये जो एकादश बृहस्पति आपणकर होचंती पूर्वर दशम थिले एबे एकादश स्थान को जाउचंती आपणकर 48 दिन पाई 18 अक्टोबर 2025 रु 5 डिसेम्बर 25 पर्यंत। यही समय आपण पाई शुभप्रद रहिबो। कथारे कहा जाय लाभे सर्वे प्रशस्ता, लाभ स्थान रे समस्त ग्रह माने प्रशस्त बा शुभफल देई थांती। जेहेतु एकादश स्थान रे को गुरुकर गति रहुची, कर्कट राशि को उच्चस्थ होचंती, तो आर्थिक दृष्टिकोण आप निश्चय लाभवान हो पारे। दाम्पत्य जीवन में पूर्वर किसी समस्या थिले कारण सप्तम स्थान को गुरुंकर दृष्टि रहिबो। दाम्पत्य जीवन में किसी मनोमालिन्यता मत पार्थक्य थिले ता दूरीभूत हेबो। पति पत्नी मध्य सुसंपर्क संगठित हेबो। पूर्वर जदि पुओ झील किए क्या भल पाँच कौन कारण भितर गोटे बद होती कौन कारण ब्रेकअप होती से रिलेसन पुणी थे फेरवा भली स्थिति उत्पन्न हो।
ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବାରୁ କିଛି ନୂତନ କର୍ମ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି ବା ନୂତନ କର୍ମ ପାଇଁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ନୂଆ କର୍ମ ବା ନୂଆ ଚାକିରି ବା କର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଭଳି କିଛି ଯୋଗ ରହିଛି। ଭୂମି ଜମି ଯାନବାହନ ଆଦି କ୍ରୟ ଯୋଗ ଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୟ କରିବାର ସଂଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତେବେ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠି ବୃକ୍ଷ ଆପଣ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦୀପ ଧୂପ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠି ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦୀପ ଧୂପ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଇ ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପାଠ କରି ଆମେ ହୋମ କରି ନବଗ୍ରହଙ୍କ ପୂଜା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ଆମଠାରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆପଣ ଗୋତ୍ର ଏବଂ ନାମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋତ୍ର ନାମ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଉଛି ଆମ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜା ପାଠ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ କୋରିଅର ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ପାରିବୁ ବା ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆସି ଆମଠାରୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆମର ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26 ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। କେମିତି କଟିବ 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଫଳ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2026 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2026 ମସିହାର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ DTV ଓଡ଼ିଆ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।